أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين এটাই না হাত তুলে আল্লাহু আকবার কোন এই কণ্ঠে যার তেলাওয়াত আপনি শুনেন আপনারা শুনলে অবাক হবেন গোটা পৃথিবীর